Hello students, my dear children who are about to write the Madhyamik exam in the coming year. I am Raja Lama. I am an English teacher in St. Robert's School, and we are going to begin our English class today. Before we go to the syllabus that you have to study, before we go to the writing, the grammar, the comprehension things that you have to study in your book, let me give a short introduction on let us say the English language. We could call this a motivational lecture also. There are certain things that you can see that I have written on the board behind me. We will focus on those things and try to tell you try to prove to you why English is a very simple language to learn. तपाईहरुले यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो, भाषा कुनै पनि भाषा, whether it is English, Nepali, Hindi, Bengali or any other language in the world, भाषा सिक्ने the only way in which you can learn the language is through practice. त्यो तपाईहरुलाई भाषा टिचरहरुले क्लासरुममा उहाँहरुले जुन प्रकारले इंग्लिश प्रयोग गर्छ, इंग्लिश टीचर हो भने इंग्लिश जुन प्रकारले बोल्छन् उनीहरु, जुन प्रकारले लेख्छन् उनीहरु, त्यो कुरा तपाईहरुमा ट्रान्सफर गर्नु सक्दैन इंग्लिश टीचरले, इफ ही इज एन इंग्लिश टीचर. अब त्यस्तै गरी नेपाली टीचर हो भने नेपाली टीचरलाई जुन भाषाको ज्ञान छ त्यो कुरा प्राय ट्रान्सफर गर्नु सकिँदैन स्टुडेन्ट्सहरुमाथि. किन भन्दाखेरि a very important reason is to learn every language in the world you need a lot of practice on your own. If you do not practice, the teachers are helpless in terms of making you learn the language. So that is why there are a few things that I have written here, and of course we hope that these classes that we are conducting online are going to help you to prepare better for your exams. But in spite of that, I wish to repeat again that unless you practice, you cannot improve in any language. अब यहाँनिर प्र्याक्टिस कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँ एक दुईवटा कुराहरू मैले बोर्डमा लेखेको छु. Before we go to that, जस्तै मेरो एक्सपिरियन्समा in my own classrooms in the school, what we see is मैले त्यही नानीलाई मैले 5-6 मा पनि पढाएँ, त्यही नानीलाई मैले 9-10 मा पनि पढाउँदैछु, त्यही ग्रुपलाई मैले पढाउँदैछु, तर त्यही क्लासरुममा म के देख्छु भने there are some students who can speak very well in English, there are some students who can write very well in English, whereas in the same class there are certain students who are very weak in English. त्यो किन भएको, त्यो डिफरेन्स किन भएको? टिचर त्यही मान्छे हो, त्यही स्कुलमा आउँदैछ, त्यही क्लासरुममा बसेका छन् सबै नानीहरू. Some children are better in the language, use the language better, some children are weaker in the language. The reason, like I said in the beginning also, the reason is that the ones who are good practice using the language, the ones who are not so good do not practice it. अब तपाईहरुले, especially because there's a lot of free time right now with you because of this lockdown, and I know most of you spend your time on the phone. Let us try to do something constructive in the free time that we've got. So we've written these things. First, let us focus on that. कुनै पनि भाषा सिक्दा there are 4 steps. एउटा स्टेप त्यहाँनिर छैन. There are 4 steps. The first step is listening to the language. The next step is speaking the language, which is not there. The third step is reading the language, and the last step is writing the language. You have to master these skills if you wish to use a language more or less perfectly. अब यहाँनिर मैले तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस एक्सरसाइज जुन प्रकारले मैले आफ्नो भाषा सिकेँ, whether it is English or Nepali, जुन प्रकारले हाम्रै धेरै स्टुडेन्ट्सहरुले सिकेका छन् त्यो टेक्निक म तपाईहरुलाई देखाइदिँदैछु. Every day you must find at least half an hour every day of free time to practice the language. Half an hour, that is minimum. You can do, if you can afford more time, then you can practice some more. यहाँनिर के लेखेको छ भने कुनै पनि भाषा सिक्नु तपाईले 10 मिनेट त्यो भाषा सुनेको हुनुपर्छ. So here we are speaking of English. Therefore, at home for 10 minutes, at least for 10 minutes, listen to somebody speaking in English.
अब कहाँनिर सुन्नुहुन्छ घरमा चाहिँ अब इङ्ग्लिस बोलेको कहाँ सुन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अन द टेलिभिजन you can watch English news channels while you are watching football or cricket or any other games. Listen to the commentary that they are giving to you in English. अनि त्यहाँ के भन्दैछ you could watch English movies, you could watch other channels like say Discovery or National Geographic. अनि उनीहरूले इङ्ग्लिसमा जे कुराहरू भन्दैछ त्यो बुझे पनि नबुझे पनि तपाईहरुले सुनिरहने कोसिस गर्नु पर्यो. सो यु आर गोइङ टु लर्न द ल्याङ्ग्वेज ओन्ली इफ यु लर्न टु अन्डरस्ट्यान्ड द ल्याङ्ग्वेज. एन्ड हाउ विल यु अन्डरस्ट्यान्ड द ल्याङ्ग्वेज? बाई लिसनिङ टु अदर पिपल युजिङ द ल्याङ्ग्वेज थ्रु टिभी इन द हाउस. अब 10 minutes of listening. Another 10 minutes you must read something in English. It could be your textbooks, but beyond the textbook, the easiest thing to read is a daily newspaper. एउटा टेलिग्राफ किनेर लानुहोस् घरमा, त्यो newspaper you could read it the whole week if you wish. Whether you understand the written words or not, keep on trying. There will come a time when you'll start understanding the difficult words that are used in that passage, the difficult sentence constructions that are given to you. And the third step is to write the language for at least 10 minutes. अब लेख्नु भन्दाखेरि के लेख्नु हुन्छ भने अपार्ट फ्रम योर स्टडीज, अगेन तपाईले अब असाइनमेन्ट्सहरू पाउनु हुँदैछ होला स्कुलहरू तपाईहरुको रेस्पेक्टिभ स्कुलहरूबाट, अनि त्यो असाइनमेन्टहरू होमवर्कहरू गर्नु हुँदैछ होला. बट अपार्ट फ्रम द्याट फर 10 minutes यु कुड राइट अ डायरी. डायरी भन्नाले यु कुड किप अ नोटबुक विथ यु, and in that notebook you can record whatever you wish. You could record your thoughts, you could record the events that happened during the day. Say for example, to start keeping a diary, तपाईले बिहान कति बजी उठ्नु भयो, what you had for breakfast, what you had for lunch, whom you spoke to over the phone, what the weather was like. All these things you could write in your diary. Put a date at the top and write something for at least 10 minutes every day. Whether your language is good or not, when you write that, तपाईले grammar mistakes गर्नुहुन्छ, त्यहाँ spelling mistakes हुन्छ, your language may be very poor, it does not matter. You don't have to show it to anybody, but that writing habit, that writing practice you must have if, again as I said, you wish to develop the language, if you wish to learn the language properly. अनि there are some guidelines given there. पहिला यो प्ले स्टोरमा हेरिहालौँ. In your phones, if you again wish to improve the standard of your language, you must have a dictionary. तपाईले प्ले स्टोरबाट एउटा डिक्सनरी डाउनलोड गर्नुहोस्. पुरा दुनियाँभरको डिक्सनरीहरू पाइन्छ प्ले स्टोरमा. डाउनलोड एन्ड अफलाइन डिक्सनरी. तपाईको अनलाइन छैन, नेट छैन भने पनि युज गर्नु सक्ने डिक्सनरी डाउनलोड गर्नुहोस्. देयर आर मेनी डिक्सनरीज विच नट जस्ट गिभ द मिनिङ्स अफ वर्ड्स, दे इभन टिच यु हाउ टु प्रोनाउन्स द वर्ड. तपाईलाई प्रोनाउन्सिएसन थाहा छैन त्यो वर्डको, कसरी उच्चारण हुन्छ त्यो थाहा छैन, pronounce गर्ने त्यो एउटा बटन हुन्छ. If you click on that button, the dictionary will pronounce the word for you also. Then a reading habit, to develop a reading habit. तपाईले न्यूजपेपर पाउनु भएन, घरमा किताबहरू छैन, स्टोरी बुक्सहरू छैन पढ्ने भने भए पनि प्ले स्टोरमा तपाईले you will get a lot of reading matter on Play Store. I have written here 2 of them. एउटा English stories भन्ने छ, अर्को novels and books in English भन्ने छ. के अरे यो प्ले स्टोरमा पाइन्छ. These are both offline stories. These are classic stories. Stories that a lot of people throughout the world have read in the past. I have read those stories when I was growing up. Such classic stories are present in Play Store. तपाईले for starters reading habit develop गर्नु, simple कथाहरू छ, simple novelहरू पनि छ. जस्तै तपाईहरुले ट्रेजर आइल्यान्ड नसुने पनि रबिन्सन क्रुसोहरू सुन्नु भएको छ. उनीहरूको यो गलिभर्स ट्राभल्स भन्ने सुन्नु भएको छ, गलिभर इन द ल्यान्ड अफ लिलीपुट्स भन्नेहरू तपाईहरुको कुनै न कुनै टेक्स्ट बुकमा आएको छ. सो दिस थिङ्स आर देयर इन दिज 2 एप्स. यु क्यान युज देम फर रिडिङ प्र्याक्टिस. अनि राइटिङ प्र्याक्टिस मैले भनिहालेँ, तपाईले एउटा डायरी लेख्ने कोसिस गर्नुहोस्. अब यो कुराहरू मैले किन भन्दैछु भने इङ्ग्लिस, we all understand today that a knowledge of English, being able to use the English language to communicate with people, whether it is through the spoken language or the written language, in today's
आवर सिचुएसन टुडे इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. तपाईँको इङ्ग्लिसमा जति ज्ञान छ तपाईँले फ्युचरमा गएर यु क्यान गो टु एनी पार्ट अफ द वर्ल्ड एन्ड फाइन्ड एम्प्लोइमेन्ट देयर. And that is why I have given you this background on how to go about in learning the language. अब ज्ञान भयो भने इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको तपाईँलाई नलेज भयो भने फाइदा के छ भने इमिडिएट फाइदा के हुन्छ, द इमिडिएट बेनिफिट इज द्याट इट विल हेल्प यु इन यर एकाडेमिक्स. अहिले प्राय हाम्रो मोस्ट अफ आवर स्कुल्स नाउअडेज आर इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल्स. सो यु विल राइट यर आन्सर्स इन हिस्ट्री, जियोग्राफी एन्ड द अदर सब्जेक्ट्स इन इङ्ग्लिस. So, if your language is good, you'll be able to express yourself in a better way. तपाईले एक्सप्रेस गर्नु के शब्दहरू लगाएर लेख्नु त्यो सोचिरहनु नपर्ने भयो भने स्टडिङ विल बी मच मच इजियर. तपाईँको एकाडेमिक्स इम्प्रुभ हुन्छ. तपाईँले यु क्यान एक्सप्रेस योरसेल्फ बेटर इन द टपिक्स द्याट आर आस्क्ड इन द क्वेसन इन हिस्ट्री अर जियोग्राफी अर फिजिकल साइन्स अर लाइफ साइन्स अर वाट एभर सब्जेक्ट इट इज. अनि इन द लङ टर्म knowing the language will be useful throughout your life. Like I already told you, it will help you in your career in the future. It will help you in finding employment. To be employable, one requirement, a compulsory requirement is knowledge of the English language. So that is how you will try to go about developing your English language skills. अनि यहाँनिर स्कोरिङ सब्जेक्ट भनेर लिएको छु. बिफोर द्याट इङ्ग्लिस किन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि इट इज कन्सिडर्ड अ युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज. नाउ वाइ देयर आर लट्स अफ ल्याङ्ग्वेजेस that are spoken by a large number of people, but if you go to any corner of any country in the world, there is a possibility that you will find somebody who can speak in English. Let us say you go to a remote corner of Peru, a country in South America. You will not find anybody who can speak Nepali. You will not find anybody who will speak Hindi or Bengali or any of the Indian languages. But there is a distinct possibility that in that remote part of Peru, of that country in South America, you might find somebody who understands the English language. त्यसै कारण यसलाई युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज भनेको. अब युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज कसरी भयो भन्दाखेरि इङ्ग्लिस इज वान अफ द सिम्पलेस्ट ल्याङ्ग्वेजेस टु लर्न. अनि यो म फेरि रिपिट गर्दैछु, इङ्ग्लिस इज वान अफ द सिम्पलेस्ट ल्याङ्ग्वेजेस टु लर्न. एन्ड इफ यु कान्ट लर्न द इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, इङ्ग्लिस अब तपाईँले करेक्टली युज गर्नु सक्नु भएन भने आई क्यान गिभ यु अ ग्यारेन्टी द्याट यु विल फाइन्ड using the Nepali language even more difficult. I am not talking here about the spoken language. हामी सबैको मदर टङ नेपाली हो, हामी बोल्नु त सक्छौँ, तर लेख्ने कुरा गर्दैछु. हाम्रो स्कुलमा म एक्जाम्पल के देख्छु भने इन आवर स्कुल आवर चिल्ड्रेन हुज मदर टङ इज नेपाली, जन्मेकोदेखि उसले नेपाली बोलेर आयो, 9, 10, 11, 12 पुगिसक्छ त्यो नानी. त्यो नानीले एउटा वाक्य पनि ठिकसँग लेख्नु सक्दैन करेक्टली, ग्रामेटिकली, इन टर्म्स अफ स्पेलिङ्स एन्ड इन टर्म्स अफ ग्रामर. देयर आर चिल्ड्रेन who cannot write the Nepali language properly. अब त्यो किन हो भन्दाखेरि बिकज नेपाली obviously is more difficult than English. अब कसरी एउटा कम्पेयर गरेर देखाउँ. नेपाली तपाईँले सब्जेक्ट पढ्दाखेरि नेपालीमा अक्षरहरू धेरै नै छ, व्यञ्जन वर्ण र स्वर वर्ण भनेर हामीले रिड क ख र अ आ थुप्रै नै छ. मैले नि काउन्ट गरेको छुइनँ, तपाईँहरूले नि काउन्ट गर्नु भएको छैन होला. इन इङ्ग्लिस there are just 26 alphabets. 26 वटा अल्फाबेट छ. त्यही 26 वटामै स्वर वर्ण भयो, भावेल्स ए ई आई ओ यू. उब्रेको 21 वटा उब्रेको अल्फाबेट्सहरू त्यो भयो कन्सोनेन्ट्स. सो इन टर्म्स अफ द नम्बर अफ अल्फाबेट्स यु हेभ टु रिड, इङ्ग्लिस इज सो मच सिम्पलर. 26 वटा अल्फाबेटमा डल्लै कुराहरू भन्नु सकिन्छ. अर्को another difference is in English when I say you भन्नाले तिमी पनि भयो, तँ पनि भयो, तपाईँ पनि भयो, छुटाउनु परेन. नेपालीमा त्यो छुटाइरहनु पर्यो. अब अर्को फेरि युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज कसरी भयो भन्दाखेरि मोर or less the colloquial language, the spoken language that is, and the written language in English is very, very similar. There is not much of a difference. Example, नेपालीमा
तिम्रो बाबा कहाँ छ भने मेरो बाबा घरमै छ, आमा कहाँ छ, आमा नि घरमै छ, दिदी पनि घरमै छ, बहिनी पनि घरमै छ, भाइ पनि घरमै छ भन्छौ। बट व्हेन यु राइट द्याट, तिमीले लेख्नु पर्यो भने त्यसरी लेख्नु मिलेन। तिम्रो बाबा कहाँ छ भन्दाखेरि मेरो बाबा घरमा हुनुहुन्छ भन्छौ। आमा भन्नु हो भने मेरी आमा घरमा छिन् भन्छौ हैन, मेरी बहिनी घरमा छे भन्छ। बट इन इङ्ग्लिस द सेम थिङ, वेयर इज योर फादर भनेर सोधेँ मैले, माई फादर इज एट होम। वेयर इज योर मदर, माई मदर इज एट होम। वेयर इज योर ब्रदर, माई ब्रदर इज एट होम। वेयर इज योर सिस्टर, माई सिस्टर इज एट होम। मैले भन्दा पनि माई फादर इज एट होम भने, लेख्दाखेरि पनि म माई फादर इज एट होम भनेरै लेख्छु। खालि त्यो सेन्टेन्सहरुमा के चेन्ज भयो, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर मात्रै चेन्ज हुँदैछ। सो हियर वी आर ट्राइङ टु शो यु वाइ इङ्ग्लिस इज सो मच सिम्पलर, not just than Nepali, but compared to many other languages. So that is why it has become a universal language, and that is one reason why I have said that if you cannot learn the English language, it will be difficult. I am not saying you cannot learn any other language. It will be very difficult for you to understand and develop your skills in the other languages. अझै एउटा सानो कुरा मलाई याद आइहाल्यो, नेपालीमा तिम्रो संयुक्त अक्षरहरू हुन्छ। नेपालीमा छटाई संयुक्त अक्षर भनेको दुईटा तीनटा अक्षर जोडेर बनिएको, जस्तै स्वर भन्दा दन्ते स्व संयुक्त भन्छौँ हामी। सो इङ्ग्लिसमा त्यो संयुक्त अक्षर भएन। नेपालीको जस्तै छटाइकर बढाइकर छटौकर बढौकरमा कन्फ्युजन हुँदैन इङ्ग्लिसमा। सो इन दिज वेज इङ्ग्लिस इज सो सिम्पल एन्ड देयरफोर इट इज अ युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज। अब इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको बारेमा त मैले यो कुरा भनिहालेँ। तपाईँहरूको अब सिलेबस, इन टर्म्स अफ योर सिलेबस, वाट यु हेभ टु स्टडी इन द बुक एन्ड वाट विल कम इन द एक्जाम, that also has been made very, very simple. The Madhyamik English paper is very, very simple. Very few students fail, if they fail at all. मैले त अब एटलिस्ट हाम्रो स्कुलमा इङ्ग्लिसमा फेल भएको छ भनेर जोइन गरेकोदेखि अहिलेसम्म कहिले सुनेको छुइनँ। Very few students of our school score less than 50 in English. Many of them score 70s and 80s. Some of them even score in the 90s. It is because if you put in a little bit of effort, तिम्रो ल्याङ्ग्वेज एकदमै भयङ्कर एकदमै पर्फेक्ट पनि हुनु परेन। इफ यु पुट अ लिटल बिट अफ एफर्ट टु पास इन इङ्ग्लिस इज भेरी भेरी इजी। नाउ द्याट इज वाइ अ लट अफ चिल्ड्रेन इन द माध्यमिक दे निग्लेक्ट इङ्ग्लिस एज अ सब्जेक्ट। अब तिमीले इङ्ग्लिसलाई अलिकति इम्पोर्टेन्स दियौ भने तिमीलाई फाइदा के छ भने, द्याट इज वाट आई हेभ रिटन एट द टप देयर, इङ्ग्लिस इज अ स्कोरिङ सब्जेक्ट। इट विल हेल्प टु इम्प्रुभ यर पर्सेन्टेज। सो विदाउट स्टडिङ, इफ यु राइट द पेपर टुडे, तपाईँहरू सबैले नै आज तपाईँको सिलेबस पढाइसकेको छैन, टेक्स्ट बुक पढाइसकेको छैन, तपाईँलाई त्यो ग्रामर राइटिङहरू धेरै कुराहरू डिस्कस गरेको छैन, तर आज पनि आई क्यान से विथ कन्फिडेन्स, एटलिस्ट हाम्रो पाहाडमा, इफ यु राइट द माध्यमिक इङ्ग्लिस पेपर विदाउट ह्याभिङ रेड द बुक अल्सो, I can say that most of you will easily pass. So that is one reason why our children neglect learning the language. किन भन्दाखेरि एकदमै सिम्पल हुन्छ, अनि if you show some interest in learning the techniques that we are going to discuss in this online class, and also when your school reopens, when your teachers discuss these things, if you pay a little bit of attention and show interest in the language, you will surely be able to score better marks, and that will help to improve your percentage. And which again will be useful when later on you look for schools and colleges, and when you start looking for jobs. तपाईको percentage राम्रो छ भने they are not going to say, यो कुरा पनि बुझिराख्नुहोस्, भोलि पर्सि तपाईले काम खोज्दाखेरि people will not ask you, I am talking about finding a job in some other part of India, not just within Darjeeling. They will not ask you whether you come from North Point or Loreto or St. Roberts or St. Teresa's or Turnbull or any other school. खाली त्यो टाइममा के इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने बोर्ड एक्जाममा कति स्कोर गरेको छ, how much you've scored in your class 10, how much you've scored in class 12, how much you've scored in your degree exams. That is the only thing that matters. Your background, your educational background, the kind of schools that you attended, all these things do not matter. So with this short motivational lecture, now we will move on to our syllabus and the text, and I hope that these classes are going to be useful for you. Please pay attention to the things that we are going to discuss here. Okay, so now we come to the syllabus.
like I told you, language is a subject, English is a subject in the Madhyamik where you can score a lot of marks. Therefore, first we should be starting with the question pattern, but I haven't done it that way. Question pattern school बाट पनि पाउनु सक्नुहुन्छ, but तर अब मैले एक्सप्लेन गर्दै जाँदाखेरि म तपाईहरुलाई त्यो पनि बताइदिन्छु how many marks are allotted to which question and so on. First we'll start with the comprehension section. अब comprehension मा we are not going to read the stories and the poems that are there in your book. We are not going to discuss them also. तर question कसरी आएको छ, कुन प्रकारले आएको छ, what are the types that you need to be careful about, त्यो अलिकति डिस्कस गरिहालौं. After that we'll go to the grammar and the writing sections, which are more important, where you may lose marks if you are not confident or if you are not good enough at doing those parts. And grammar writing is what we'll be concentrating on, but then a little word on the comprehension part. Tapaiko section A, your question paper will have 3 sections, section A, B and C. Ani त्यसमै आन्सर लेखेर बुझाउनु हुन्छ. अनि that is why a lot of students do not have access to the question paper unless the school keeps them with the teachers keep them and the teachers share it with you. You will not have access to the English question paper. Ani English paper ma section A deals with comprehension. Section A मा comprehension दुई part मा दिएको हुन्छ, seen portion र unseen portion भन्छ. Seen portion is what you have read in the textbook. It is divided 20 marks, divided into 2 parts, 12 र 8 लेखेको छु मैले. 12 marks is for the prose section and 8 marks is for the poetry section. तिम्रो एउटा त्यो टेक्स्ट बाट तिमीले स्कुलमा पढ्ने तिम्रो टेक्स्ट बुक बाट एउटा कथा आउँछ अनि एउटा कविता आउँछ, 12 and 8 marks, that makes 20. अनि unseen comprehension हुन्छ, एउटा प्यासेज दिएको हुन्छ एक्जाममा, from that passage you will get a total of 20 marks. Now that is not my focus. The focus is on the types of questions that you will get in both of these. These are the only 5 types that will come. तपाईको किताबमा यो के रे at the end of every lesson you have certain questions are given to you. अनि यही 5 वटा टाइप मात्रै छ. अनि बोर्ड एक्जाममा पनि अहिले सम्म आएकोमा यही 5 वटा टाइप मात्रै आएको छ. The first type is choose the correct alternative भनेछ. एउटा स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ अनि 4टा अप्सन दिएको हुन्छ. You have to choose one of those options which is the correct answer. Choose the correct alternative. The second type is complete the sentences that are given to you. Sentence को आधी part दिएको हुन्छ, the rest of the sentence you have to complete on your own. The third type is state whether the statements given are true or false भनेर दिएको हुन्छ. तपाईलाई एउटा स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ, त्यसमा तपाईले ट्रू या फल्स लेख्नु पर्यो. And you also have to give, यस्तो क्वेशन आयो भने ट्रू फल्स आयो भने you also have to give a supporting statement. क्वेशनमै भनेको हुन्छ. You'll be told to write a supporting statement, phrase or word भनेर दिएको हुन्छ. So if your answer is true, you have to prove why it is true. If your answer is false, you have to prove why it is false by quoting from the text that is given in the question. Question मा जुन टेक्स्ट दिएको छ त्यो टेक्स्टबाट त्यो पार्ट खोजेर तपाईले लेख्नु पर्यो. The fourth type is the question answer type. यो बुझ्नु भयो. क्वेशन दिएको हुन्छ, तपाईले त्यसको आन्सर लेख्नु पर्यो. And the fifth type is fill in the chart. एउटा चार्टै बनाएर दिएको हुन्छ तपाईको किताबमा के रे comprehension exercises मा छ. Some part of the chart is filled, some other part is left blank. The blank places you have to fill in. Now these are the 5 types of questions that are given in the comprehension section, both in the seen as well as in the unseen section. Now the other important thing is your entire question paper 90 marks को question हुन्छ. 90 marks मा 30 marks को writing आउँछ. 60 marks जति उब्रेको 60 marks छ त्यो 60 मा तपाईको यो comprehension आइहाल्यो. comprehension मा 40 आइहाल्यो. Then you have grammar of 12 marks, त्यहाँदेखि vocabulary भन्छ 8 marks, त्यहाँ 20 भइहाल्यो. यिनीहरु सबैमा के याद गर्नुपर्छ तपाईले भने the marking system is either 1 or 2 marks.
एक्सेप्ट फर द राइटिङ पार्ट। राइटिङमा 10 मार्क्स गरेर 3टा राइटिङ गर्नु पर्यो, टोटल 30 मार्क्स आउँछ। उब्रेको 60 मार्क्स इज आइदर 2 or 1 मार्क। सो इफ यु गेट अ क्वेसन अफ दिस काइन्ड, इफ यु गेट होइन त्यो काहीँ न काहीँ तपाईँले भेट्नुहुन्छ, सिनमा भए पनि अनसिनमा भए पनि, करेक्ट अल्टरनेटिभ भन्ने क्वेसन आयो भने इट विल क्यारी 1 मार्क। कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस छ भने प्राय जस्तो 1 मार्कै आउँछ पर सेन्टेन्स। समटाइम्स इट मे बी 2 मार्क्स। स्टेट ट्रु अर फल्स, गिभ अ सपोर्टिङ स्टेटमेन्ट भन्यो भने दिस विल बी 2 मार्क्स। एन्ड वाट यु निड टु बी केयरफुल अबाउट इन दिस ट्रु अर फल्समा के छ भने तपाईँको स्टेटमेन्टको आन्सर लेख्नु भयो, से फर इक्जाम्पल ट्रु लेख्नु भयो तपाईँले आन्सर, एन्ड द्याट आन्सर इज से फर इक्जाम्पल रङ। तपाईँको कुनै पनि एक्जाममा जुन स्टेटमेन्ट दिएको छ त्यो स्टेटमेन्टको आन्सर फल्स हुनुपर्ने, तर तपाईँले त्यहाँ ट्रु लेख्नु भयो। अनि सपोर्टिङ स्टेटमेन्ट जुन दिनुभएको छ, सपोर्टिङ स्टेटमेन्ट करेक्ट लेख्नु भएको छ अरे। इफ योर सपोर्टिङ स्टेटमेन्ट इज करेक्ट बट इफ दिस इज रङ यु विल नट स्कोर मार्क्स। फर्स्ट अफ अल दिस हेज टु बी करेक्ट। सो यहाँनिर तपाईँले फल्स लेखेको हुनु पऱ्यो, फल्सको तपाईँले 1 मार्क पाइहाल्नु भयो। तपाईँको सपोर्टिङ स्टेटमेन्ट रङ छ भने नि त्यहाँ यो क्वेसनमा you've scored 1 mark. But if the answer that you've written is true, तपाईको false हुनुपर्ने answer true लेख्नु भएको छ भने you get 0 for that. So this question carries 2 marks. That is where you have to be careful about. And question answer type आयो भने each answer carries 2 marks. अनि fill in the chat हो भने 1 mark गरेर आएको हुन्छ. So why I am pointing this out is that most of this is objective. You either stand to gain or lose 1 or 2 marks per question. Now staying with this for a little bit more, the English paper is such that nothing can be predicted. Last year यो च्याप्टर आयो, बिफोर लास्ट इयर यो च्याप्टर आयो, यो पालि यो च्याप्टर आउँछ भनेर हामीले इम्पोर्टेन्ट आउँछ त होइन, इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हामी भन्नु सक्दैनौँ। तर पनि फर योर रेफरेन्स आइड लाइक टु रिड आउट द च्याप्टर्स द्याट हेभ कम सो फार। तपाईँको यो नयाँ सिलेबस स्टार्ट भएको 2017 देखि हो, फर्स्ट माध्यमिक। सो आई रिड फ्रम दिस इयर्स माध्यमिक, द्याट इज 2020 मा च्याप्टर्सहरू यो कम्प्रिहेन्सन सिन पोर्सनमा के आएको थियो सुनिराख्नुहोस्। तपाईँहरूलाई पछि त्यो लेसन प्रिपेयर गर्दाखेरि अलिकति you will know where to concentrate more and which chapters to not give so much importance to. 2020 मा आएको थियो द क्याट एन्ड द स्नेल। द क्याट सिन पोर्सनको प्रोजमा आयो, द स्नेल आयो तपाईँको पोइट्रीबाट। 2019 मा आएको थियो फादर्स हेल्प इन द प्रोज सेक्सन एन्ड माई ओन ट्रु फ्यामिली इन द पोइट्री सेक्सन। 2018 मा द पासिङ अवे अफ बापु इन प्रोज and sea fever in poetry. And in 2017 the first exam in this new say syllabus 2017 मा आएको थियो Our Runaway Kite in prose and Fable in poetry. Now we cannot predict, as I told you, we cannot predict what is important and what is less important. यहाँबाट म यति चाहिँ भन्नु सक्छु गेस वर्कमा, I do not think in your board exam next year they will give the cat or the snail. So you need to concentrate more on the rest of the 6 chapters. 6 chapters मा अब तपाईको किताबमा टोटल 8 वटा च्याप्टर छ। लास्ट इयर आएको थियो द क्याट एन्ड द स्नेल। प्लिज रिमेम्बर आई एम नट टेलिङ यु टु निग्लेक्ट दिस च्याप्टर्स। यो च्याप्टर्सहरू पनि तपाईँले पढ्नु पऱ्यो, हेरेको हुनु पऱ्यो। स्कुल लागेपछि स्कुलमा तपाईँहरूको टिचर्सहरूले यो च्याप्टरहरू पनि गराउनुहुन्छ। तर आई फिल इन माई ओपिनियन यु सुड कन्सन्ट्रेट मोर अन द रेस्ट अफ द 6 च्याप्टर्स अपार्ट फ्रम द क्याट एन्ड द स्नेल। यति भन्दै वी कम्प्लिटेड द कम्प्रिहेन्सन सेक्सन। नाउ इफ देयर इज एनिथिङ यु विश टु आस्क towards the end of the lesson, I'll give you my phone number also. You can use WhatsApp to ask me questions regarding whatever we are doing here. Not only this comprehension, the grammar, the language, the writing section. You can, if you have any inquiries, you can always contact me in the WhatsApp section. As long as this लकडाउन कन्टिन्युज। अब लकडाउन खुलेपछि त तपाईँहरूको स्कुल लागिहाल्छ, तपाईँहरूले आफ्नो रेस्पेक्टिभ टिचर्सहरूसँग कन्सल्ट गरेर यो कुराहरू क्ल्यारिफाई गर्नु सक्नुहुन्छ।
बट मैले भनिहालेँ अब यो क्लासमा यसरी हामीले कथा कविताहरू पढाएर गर्नु सक्दैनौँ एन्ड त्यो फेरि एक्जाममा तपाईको त्यो कथाको एक्सट्र्याक्टै दिएको हुन्छ द सम एक्सट्र्याक्ट अफ द स्टोरी विल बी गिभन टु यु इन द एक्जाम द पोएम विल अल्सो बी गिभन टु यु एन्ड द क्वेसन्स आस्क्ड विल बी बेस्ड ओन्ली अन द एक्सट्र्याक्ट द्याट इज गिभन टु यु इन द क्वेसन देयरफोर इट इज मेड भेरी भेरी सिम्पल सो कम्प्रिहेन्सन सेक्सन धेरै नै सिम्पल हुन्छ अनसिन पोर्सन प्रेडिक्ट गर्नु सक्दैन कुनै पनि न्युज पेपरको एउटा सानो एक्सट्र्याक्ट दिएर त्यो माथि क्वेसन्सहरू बेस गरेको हुन्छ जस्ट रिमेम्बर that this section carries a total of 40 marks 20 marks for the seen portion and 20 marks for the unseen portion and the marking system is either 1 mark or 2 marks. Now we move to the grammar part. Okay, so we now come to the grammar section. We completed at least my lecture on the comprehension section is complete. You need to refresh what I just told you regarding comprehension. The things you need to be careful about are the marking system, either it is 1 or 2 marks, therefore your answers should not be too long, question answer type ma ho bhane. Ani you need to keep in mind those 5 types of questions that will be asked. Tyo multiple choice bhanne ke are choose the correct alternative, state whether the statements are true or false, हो त्यो 5 वटा टाइप्स याद गर्नु पर्यो अनि मैले जुन लेसनहरु भने out of the 8 lessons there are 2 lessons which I think are not so important for your exam. You need to concentrate more on the other stories. You need to understand the different sections, the different parts that are there in the stories and the poem, which when school reopens your schools, your teachers in your respective schools will be dealing with. Now we go to the grammar. Before again, grammar is something that a lot of children, not just children, a lot of people are scared of because certain grammatical terms are very difficult to understand and grammar itself is difficult. For example, if I say give a sentence and tell somebody who has completed education, somebody who might be good in English, to identify the nouns and the pronouns and the adjectives, the adverbs, the prepositions, the conjunctions in the sentence that is given to them, they may not be able to identify them easily. Now this is mainly because we do not give too much importance to grammar, or either I think in our system of education we give too much emphasis on grammar and therefore we scare our children. यति कुरा याद गर्नुहोस् ग्रामर सिक्नु जरुरी छैन ग्रामर सिक्नु भन्दाखेरि ग्रामेटिकल टर्म्सहरु यो जुन टर्म्सहरु लेखेको छु योहरु जान्नु याद गर्नु जरुरी छैन इम्पोर्टेन्ट छैन द ओन्ली थिङ दैट इज रिक्वायर्ड अफ यु अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू बाट तपाईले कतिवटा टर्म्सहरु याद गर्नु पर्यो दैट इज व्हाई दिस टर्म्स आर देयर मैले लेखेको छु तर लेटर अन इन लाइफ यु मे राइट इंग्लिश भेरी वेल you may speak English very well English को मात्रै किन कुरा गर्नु नेपाली तपाई राम्रो बोल्नु हुन्छ तपाई राम्रो लेख्नु हुन्छ इंग्लिश पनि त्यस्तै होला अरु ल्याङ्ग्वेजहरु सिक्नु हुन्छ होला but we use the language without being conscious of the grammar behind it. So our focus in trying to understand a little bit of grammar is to be able to use the language properly. So there are certain terms which you have to be familiar with as long as you are students of English. Ani some of those important terms I have written on the board. तपाईले पनि यो सारी राख्नुहोस् subject and predicate यो assertive यो जे कुराहरु लेखेको छु तपाईहरुले पनि यो सारी राख्नुहोस् तपाईको खातामा नोटबुकमा अनि तपाईले you can learn this by yourself by googling it. Google मा हेर्नुहोस् तपाईले YouTube मा भिडियोहरु हेर्नुहोस् भिडियोले नि एक्सप्लेन गर्दै हुन्छ if you want the written thing you can check in Google all these things are there. अब before we go into this सब भन्दा पहिला मैले ठुप्पोमा अगाडि and because these are related यो कुराहरु किन लेखे भन्दाखेरि these are related to what we are going to do in grammar. Grammar मा कतिवटा
कुराहरू छ जुन चाहिँ तपाईँको एक्जाममा आउँछ तपाईँले गर्नैपर्छ, अटेम्प्ट गर्नै पर्यो, नट जस्ट इन क्लास 10 बट इन क्लास 12 अल्सो। तपाईँले एचएस गर्नुभयो भने 12 मा नि यही नै कन्टिन्यू हुन्छ। तपाईँ कलेज जानुहुन्छ, इङ्ग्लिस जे नै पढ्नुहोस्, वान सब्जेक्ट यु हेभ टु पास इज इङ्ग्लिस, त्यति बेला नि तपाईँले गर्नै पर्यो यो। सो दिज आर टर्म्स, इफ यु आर फेमिलियर विथ देम नाउ, इट विल बी युजफुल फर यु लेटर अन अल्सो। नाउ सम अफ यु आई नो, तपाईँहरू कतिजनाले यो, कतिजना होइन सबैले नै सुन्नु भएको छ यो टर्म्सहरू, कतिजनाले चिन्नुहुन्छ होला, कतिजनाले चिन्नुहुन्न होला। लेट अस स्टार्ट विथ द्याट सब्जेक्ट एन्ड प्रेडिकेट। नाउ रिगार्डिङ दिस, इट ह्यापन्स टु मी अल द टाइम व्हेन आई टिच इन द स्कुल अल्सो। इफ you've gone to a nursery school, तपाईहरू सानोमा हाई स्कुल आउनु अगाडि नर्सरी स्कुल पढ्नुभयो भने नर्सरीमै तपाईँले नर्सरी वानमा नभए पनि तपाईँले क्लास 2 क्लास 3 देखि तपाईँले सब्जेक्ट एन्ड प्रेडिकेट भनेर सुन्नु भएकै हो। तपाईँले सानोमा कहिले सुनेको थिएन भने पनि when you came to high school class 5 onwards you have heard these terms। तर think about this yourself, तपाईँले आफै सोच्नुहोस्, सब्जेक्ट प्रेडिकेट तपाईँले सुनेको, ल्याङ्ग्वेज पढेपछि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सुन्नै हुन्छ इङ्ग्लिसमा, but do you understand these terms? That is the question. It happens to me all the time. I have said in my own school, I teach these children in the junior classes. I tell them exactly what a subject is and exactly what a predicate is. They seem to understand, they nod their heads, they give answers. But those same children, when they reach classes 9 and 10, and we come to that again, they have forgotten everything. सुनेको हो भने सुनेको हो, सब्जेक्ट पनि सुनेको, प्रेडिकेट पनि सुनेको हो भन्छ, लु के हो भन नि त भन्दाखेरि they cannot explain. So basically the first important thing you need to be clear about when we are dealing with the grammar that we have to deal is the subject and the predicate of the sentence. Now see, we can go into the subject भनेको, अब every sentence is made up of a subject and a predicate. कहिले पनि हामी predicate and subject भन्दैनौँ, जहिले पनि भन्दाखेरि we always say subject and predicate because the subject of the sentence is always written before the predicate. Now very quickly, एकदम छोटकरीमा म यो बताइदिने ट्राई गर्छु। हामीले सेन्टेन्स लेख्दाखेरि when we are writing a sentence or when we are speaking a sentence, when we say something, we are talking about somebody or something. कसै न कसैको कुरा गरेको हुन्छौँ हामीले, केही न केहीको कुरा गरेको हुन्छौँ हामीले वाक्य बनाउँदा, सेन्टेन्स बनाउँदा। नेपालीमा नि त्यही नै अप्लाई हुन्छ। नेपालीमा मलाई टर्म्स थाहा भएन, बट देयर आर टर्म्स फर सब्जेक्ट एन्ड प्रेडिकेट इन नेपाली एन्ड दि अदर ल्याङ्ग्वेजेस अल्सो। जसको कुरा गर्दैछौँ हामीले, when we say a sentence or when we write a sentence, the person or the place or the thing that or the event that we are talking about is called the subject. Subject भनेको the person or the place or the thing that we are talking about in the sentence is called the subject. अनि predicate भनेको चाहिँ के हो, त्यो सब्जेक्टको बारेमा हामीले के भन्दैछौँ, what we are saying about the subject in the sentence is called the predicate of the sentence. Now the subject of a sentence is always a noun or a pronoun. You cannot have anything else. You cannot have a verb or an adjective or an adverb. In a very simple sentence, you can't have them as the subject. The subject of a sentence is always a noun or a pronoun. And then the predicate of the sentence has a lot of other things. तपाईले पार्ट्स अफ स्पीच भनेर सुन्नु भएको छ, एक दुईवटा यहाँ लेखेको पनि छ, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिभ, एडवर्ब, कन्जङ्सन, प्रेपोजिसन भन्नेहरू, त्योहरू डल्लै हुनसक्छ त्यहाँ। But in a very simple kind of sentence, you can have a lot of things in the predicate. But basically, one very important word in the predicate is the verb. Verb हुनै पर्छ। नेपालीमा पढ्नु भएको होला, क्रिया नलगाई वाक्य बनिँदैन, इङ्ग्लिसमा त्यही हो। Without using a verb, you cannot make a sentence. One word in the predicate must be a verb. यहाँनिर सानो अब सानो एक्जाम्पल दिएको छु, अब त्यहाँ तपाईँहरूले टिभीमा देख्नुहुन्छ हुन्न। द एक्जाम्पल इज दिस सेन्टेन्स, राजा टट भनेर लेखेँ मैले। 2 words can make a sentence. 1 word there, what are we talking about? We are talking about Raja, that is the subject of the sentence. What are we saying about Raja? We are saying that he taught
टट इज द प्रेडिकेट अनि प्रेडिकेटमा एउटा वर्ड भर्ब हुनुपर्छ भने त्यो टट भर्ब हो राजा इज अ नाउन इट इज अ सब्जेक्ट सो यो सब्जेक्ट प्रेडिकेट तपाईले यु क्यान लर्न दिस थ्रु द YouTube and through the internet. They'll be able to teach you better than me regarding subject and predicate. You need to be clear about this. Subject र predicate को बाद यो कुरा चाहिँ तपाईले clarify गरिराख्नुहोस्. Otherwise a lot of things that we are going to do in the grammar section you may not be able to understand properly. अब predicate मा अर्को कुरा हाम्रो it is directly related to the grammar that we have to do. Another word that you will have in the predicate, not all the time but sometimes when such a situation arises, is the object. Verb ta huni parcha, this is compulsory in a predicate, but apart from the verb there will be other things. मैले अघि भनिहालेँ adjectives हुन्छ, pronouns हुन्छ, nouns हुन्छ, adverbs हुन्छ, conjunction prepositionहरू हुन्छ, तर एउटा शब्द त्यहाँ verb हुनै पर्छ मैले भने जब हामीले एक्टिभ एन्ड प्यासिभ भोइस भन्ने तपाईको ग्रामरमा कम्पलसरी क्वेसन आउँछ एक्जाममा when we come to that active and passive voice that is when the object becomes important. So you also need to know these terms. यो मैले यहाँ बोर्डमा लेखेको सबै कुरा म डिटेलमा एक्सप्लेन गर्दिन तपाईहरुलाई यो टर्म्सहरु अघि पनि मैले भने you have to copy these terms in your exercise books, in your notebooks and you will try to find through the internet what those terms mean. अघि सुरुमा मैले भने YouTube मा थुप्रो च्यानलहरु छ, ल्याङ्ग्वेज टिचिङ च्यानल्सहरु छ, त्यहाँनिर पनि तपाईले सिधै गुगलमा गएर इन्टरोगेटिभ लेख्नुहोस्, इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स लेख्नुहोस्. इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स भनेको के हो, त्यसको डेफिनेसन के हो, त्यसको एक्जाम्पल्स के हो, कहिले प्रयोग हुन्छ, कहाँ लेखिन्छ, यो you'll get a whole lot of matter on the internet regarding this. अब grammar is very vast, there are lots of other things which we could have done, but these are terms you must be familiar with. First subject and predicate, त्यहाँदेखि यो object चिन्नु पर्यो तपाईले. Then there are these kinds of sentences, different types of sentences. Assertive sentence चिन्नुहोस्, त्यसमा assertive मा affirmative र negative भन्ने हुन्छ. Interrogative चिन्नुहोस्, imperative, exclamatory, optative चिन्नुहोस्. Now these are there also in your book. तपाईले किताबमा तपाईको टेक्स्ट बुकमा in this book Bliss, in this textbook if you go to page 68 towards the end of the book they have given you the writing and the grammar syllabus. Writing मा के तपाईलाई स्किल्सहरु हुनुपर्छ, राइटिङ स्किल्समा जस्तै लेटर राइटिङ, नोटिस राइटिङ, रिपोर्ट राइटिङ त्यो डल्लै दिएको छ. अनि ग्रामरमा के क्वेशनहरु आउँछ, अब ग्रामर तपाईको ग्रामर सिलेबस पनि त्यही पेजमा दिएको छ. On that page also some of those terms are there, some of them are not there. Like for example clause लेखेको छैन, तर clause is very important for you to understand when we go to our grammar. So you will try to find out the definitions and the different examples. यो टर्म्सहरु लेखिदिए मैले. Some of them are very simple. अघि मैले सुरुमा भने grammar can be very scary. Why? Because the terms appear to be difficult. Not always difficult. Interrogative sentence भनेको question हो. कुनै पनि question, what are you doing, where do you live, did you have lunch today, ends with question mark. Those are actually called interrogative sentences. Imperative sentence भनेको order हो. जब तपाईले कसैलाई order दिनुहुन्छ, stand up, get out of the class, or when you make a request, please lend me 100 rupees. Request or order हो भने त्यसलाई imperative भन्छ. Exclamatory sentence, last मा exclamation mark हुन्छ. What a beautiful day it is today भने नि exclamation mark. So basically I have given you those definitions. You can go through more thoroughly through that with examples on the internet. Optative भनेको when you make a wish, अनि clause भनेको त्यहाँ main clause, dependent clause या त्यसलाई principal clause र subordinate clause पनि भन्छ. यो टर्म्सहरु तपाईले याद नगरे पनि हुन्छ. But just keep in mind, try to get a fair idea of what a clause is, because we'll come to clause when we do grammar. अनि another kind of grammar that is there in your syllabus is this degree of comparison. त्यही लेख्नुहोस् degree of comparison भनेको के हो भनेर तपाईलाई देखाइदिहाल्छ. Degree of comparison deals with adjectives
Adjectives have degree of comparison. Again, it may look difficult. Degree of comparison bhaneko example, say fast, faster, fastest. Tall, taller, tallest. Tall, like एउटा positive degree भन्छ. Taller is comparative degree. Tallest is superlative degree भनेर तपाईले यो खोजिराख्नुहोस्. It is there. When we come to that, we'll discuss that again. अनि transformation of words भन्ने छ in your grammar syllabus. Transformation of words भनेको you must be able to differentiate. अब question दिएको हुन्छ, you'll get a question, one word will be underlined there, and within brackets they'll tell you to rewrite the sentence using the noun form of the underlined word or the verb form of the underlined word भनेर question आउँछ. When we come to this, we'll discuss it again, but for now you find out these terms. Noun के हो, endings कसरी हुन्छ, what is a noun, what is a verb, what adjective and adverb are, this much. अब grammar मा तपाईले, if you open a grammar book, you'll find lots and lots of grammatical terms given in proper order, given in a lot of detail. तपाईको यही किताबमा पनि छ. In this book also, if you look at in the textbook, when they deal with simple, compound and complex sentences, 24, page 24 देखि तपाईं page 29-30 सम्म जानुभयो भने there are a lot of grammatical details. I am telling you, you don't have to break your head by remembering those grammatical terms. Just keep this much in mind, try to understand what they are, what these terms mean, and it will be more than sufficient for you to understand what we are going to do next in grammar.